Ano Sir Bing, tirahin na natin. Tirahin na agad natin. Kaya wala mahilig ka sa tumbling ha. Oh, sheesh. Antindi no. Ang galing nung ibon niya oh. Nagba-backflip. Tagal mong tinagtinda Ninong Ray ah. Pag kailangan nyo po ng mga nest box, chat nyo lang si Ninong Ray. Ito yung mga matitibay mo rito sir ah. Nagparis na lang no. Fernando. Yeah. Yeah. Nagdala ka na ng malaki rito ah. Ganda ng kulay nito ah. Siyempre, golden face. Golden face. Eto na si Sir. Sir, tagal mong di nagtinda. Pinalaki mo muna. Lumaki naman. Sir Noel, tama? Ayun. Hindi na ako nagkamali ha. Anong dala mo dito, Sir Noel? With papers. Kay Sir Noel. Game na tayo kay Pres. Pres, magandang umaga muna. Lutino at Yellow Bulls. Magkano sir? 1,000 lang daw po. Murang-mura oh. Maganda nating Bio-Fied. Maganda. Tama si Pres. Bio-Fied na Par Blue at saka Cobalt-Fied na Par Blue. Mga personata po. Ano Sir Bing, tirahin na natin. Tirahin na agad natin. Sige, ano ba yan? Oy, US Fantail. grabe naman yan. Ba't nakaganyan? Okay lang yan, nakakawala. Okay lang. Tignan nyo mga kaibon oh. Mababa lang naman lipat nila. Parang nakabali yung likod. Ayan. Ayan oh, ganda ng forma nito Boss Bing ah. Yun ha. Talagang astig na astig yan ah. Una dibdib talaga no. Dibdib bago yung ano. Anong ID nun? US Fantail. US Fantail. Tignan nyo mga kaibon oh. Yan. Parang hirap na hirap yan Boss Bing. Dibdib. Paano kumain yan? Ganun din. Binababati naman yung leg. Nakakain din talaga sila. Oo, kasi hindi lalaki ng ganyan niya kung hindi kakain, no? Magkano pares? 2.5 na lang. 2.5 daw po pares. Kakaiba. Indian Fantail Almond. Ito naman yung Indian Fantail. Malalaki yan. Ayan po, yung mga kulay puti na parang may mga patsi-patsing kulay. 3,000 po pares, Indian Fantail. Ito yung parang nakabali yung likod. Grabe, kakaiba oh. Ang tawag naman daw po dyan, US Fantail. Ayan mga kaibon no. Oh, tignan nyo oh. Grabe yung bali ng likod no. Kala mo bali yung spinal cord. 1 pair na lang. Available pa rin po oh. Polish chicken. Magkano sir? 4,000. 4,000 daw po pares. Kaya yung lalaki oh. Astig yung mukha niya. Ayan oh. Ito yung babae. 4,000 daw po pares. Ito sir. Cochin Ball. Cochin Ball, sabi ko na nga ba eh. 2K pares. 2K daw po pares nito mga Cochin Ball. Black. Angat mo nga sir para makita nila. Bilugan niya mga manok na yan. Yan. Balls. Magkano sir? 2,000 pares. 2,000 daw po pares. Cochin Ball. Cochin Ball. Mga bilog na manok. Ito naman, Modena. Modena. Kalapating Modena. Mga fancy pigeon, fancy chicken nandito kay Sir Bing. Ang laki ng kalapating to, Modena. Magkano to sir? 5,000. 5,000 daw po, dalawa. Ito, Brahma. Ayun po. Modena rin ba to sir? Choking. Choking. Ayan po. 5,000 pares. Choking po hindi po choking. Choking. Ang laki no. Anong kinaiba niyan sa Modena? Ang Modena mas compact. Mas compact. Pinaiksi. Okay. Ang lalaki oh. Kasing laki po ng inahin na manok yan. Mas malaki pa sa Giant. Magkano choking? 6,000 pares. 6,000 daw po pares. Ito naman, Brahma, Giant Chicken. Ito yung Brahma. 3,000 na lang pares. Bata pa po yan ha. 3,000 daw po pares. Ang matured niyan, sing haba ng tuhod mo. Ito Ganong katangkad. Ito kakaiba to kaibigan. Kakaiba naman to. Roller. Pag binitawan ko to, yan damo na yung cellphone. Sige sir. 1, 2, 3. Ano yun? tumbling. Ayun oh, tumatumbling. Tumbling. Kaya wala mahilig ka sa tumbling ha. Oh, sheesh. Antindi no? 3,000 pares. Anong tawag dyan? Parlor roller. Parlor roller. Roll. Ayos ah. Parang sa buhok yun ah. Parlor roller. Ito, Classic Oriental Frill, 2K pares. 2K daw po pares. Classic Oriental Frill. Ito naman, double crest. Double crest na. Saxon Priest. Saxon Priest. 2,005 pair. Ang gaganda po ng mga kalapating to.
Mga fancy pigeon po. Hindi po to parondahin ha. Oh, Mga pan-display po sa bahay nyo. Ayun no. Ang galing no. Bumabak 5. Ayan ah. 3,000 daw po yun. Ah, ito Shamu. 1,000 tayo. 6,000 daw po trayo. Malaki rin to, di ba? Oo. Shamu. 6,000 daw po trayo. O ito, nabubuhay naman sa yelo. Ang ganda ng kulay oh. Ice pigeon. Nabubuhay daw sa yelo. Ano to, sa freezer natin ikukulong to? Ayan oh, ice pigeon, 6,000 daw po. Eto mga baby ng Polish chicken. 1,000 lang isa. Ayan oh. Mga sisiw po ng Polish chicken tsaka US Silky. Magkano isa, Sir Bing? 1,000 lang daw po isa. Pag birthday nyo raw, libre daw po. Ang ganda na ito oh. Oh, ayan oh. Astig no? Ayos. Boss Bing, number natin. 0968-298-5744. Kung nagustuhan nyo po yung mga fancy pigeon, fancy chicken, kontakin nyo lang po to si Sir Bing. Location mo, sir? Tunsuya lang. Malabon. Ah, dito lang din sa Malabon pala. Ang galing nung ibon niya oh. Nagba-backflip. Ayan po. Sir Bing, maraming salamat. Thank you, thank you. Ninong Ray. Tagal mong di nagtinda, Ninong Ray ah. Wala nang Ninong Ray. Kaya nga, gusto ko matikman luto niya eh. Ibon ang lulutuin. Masarap yata yun ah. Medyo matagal hindi nakapagtinda si Ninong Ray ah. Pero ayun pa rin, marami pa rin siya mga nest box. Ganun pa rin presyuhan. 150. O, pang African Lovebirds 150. Ayan po. Pang AC type magkano? 40 na lang. 240. Yung 8x16 mahaba, 250. Yung mas mahaba 250. Okay, okay. 50 na lang. Pag kailangan nyo po ng mga nest box, chat nyo lang si Ninong Ray. Pang kakatail magkano? 450. Ayan. Ito mga available niya ngayon. Isang pares na lang tong palo. Oo. Palo kakatail, isang pares na lang daw po. Magkano? 3K. 3,000 daw po, isang pares. Palo red eyes po yan. Eto sir, Ito, sure pair to. sure pair. Mga pied na pastel face. 2.5. 2.5. Sure pair daw po. Itlugin ito. Ah, paitlugi na. Eto, Ito, 1.2 lang. Ay, 1.3. Saddleback ba to? Ah, hindi siya saddleback. Pied siya, no? Pied. Matured na kak, 1.3 daw po. Green Opa, magkano? Dino pa, RF line. Ah, ito pa rin yun, yung RF line. 1.5 ang isa. 1.5 ang isa. Dito, Isa. magkano? Sa mo, bakay pa rin yung Bluetooth. Ito yung mga matitibay mo rito, sir. Ah. Nagparis na lang, no? Magkano sila? 1K. Ayan po, Mo Viewing, double factor, opaline. At saka Bluetooth. Magkano? 1.2? 1K lang. 1K lang daw po. Mga fail follow. Tsaka, Mauve. Ah, blue viewing. parang bios yan na LG. Magkano, sir? 1.5 lang dyan. 1.5 lang daw po. O, papel na yung green dyan. Ito, oh. Yan, Sure pair. Ito, sure pair din. Ito, ang lalaki ah. Isang split pa. Opaline green. At saka green split opa. 7 lang. 700. Ito, Fuse. yung Sofuse po. Available pa rin, oh. 1K tayo dyan. 1K, dalawa na to. Green Opa yung kasama. Yung isa, Green Opa Sofuse. Last. Sa Bio Opa. Bio Opa, magkano to? 300 na lang. 300. Ito po, Yan, paki. Ito Green Opa, 300 din. back to back Green Opa. Yung isa, Piluwak. play, oh. Oo, splayed legs. Ito, lalaki daw po yan. 300 lang. Dito nyo kukontakin si Ninong Ray sa kanyang pangmalakasang nameplate. Ah, Ninong Ray, maraming salamat ah. Ba't di ka na nagdadala ng cattle bone? Wala pa, di pa ano. Baka next week na. Next week, no? May order pa naman sana akong cattle bone. Sabi na next week. Okay. Ah, sa mga next box ni Ninong Ray, contact lang kayo. Katabi niya rito si Fernando. Yeah! Yeah! Nagdala ka na ng malaki rito ah. Ito, pampenta lang to, 2,000 lang. Flower horn po. Oo. Ano kaya yan? Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Hindi siya ganong kita oh. Silipin natin dito. Sige. Okay sa 2K. 2K lang daw po. Ang laki.
Pambreed na yan, pambreed. Okay. Pambreed na. Ba't nakapatay? Wala eh, wala nang... Naubusan ng oxygen. Naubusan ako, pero hindi mo mamatayan. Okay pa rin yan. Goods pa rin yan. Pare yan. Nasa Wilkins naman eh. Oh, dito ka 350 na lang. Maliliit. Ang ganda ng kulay nito ah. Siyempre, golden face. Walang kamatayan. Golden face. Magkano to? 350. 350. Mga flower horn po to ah. Oh, ito 550. 550. Mga lalaki na to no? Ito 2K, 2K lang, 2K. Mga lalaki na yan no? Oh, lalaki na. Yan, hindi pa alam kung ano gender niyan. 350 lang, 350. 350 lang daw po. Oh, yan. Ano? Mga flower horn ni Fernando. Number natin. 0912-7377630. WhatsApp. Yes! Thank you, thank you. Eto na si Sir. Sir, tagal mo din nagtinda. Pinalaki mo muna. Lumaki naman. Lumaki naman, no? Eto available ni Sir ngayon, no? Ano nga pala pangalan mo, Sir? Sir John John. Lutino o pahin. Yung green dito. Ito pa Lutino pa. Fisher na split opa splitino green. Tsaka green opa hen. Magkano to? Ay 37 yan. 3.7 lang daw po. Quality yung opa, oh. Oh, tingnan niyo yung Lutino opa. Pati buntot pulang-pula, oh. 3.7. Yellow Bulls opa. Split ino na. Naka-split sa blue. Pero siyang blue yung Quality rin, quality. Quality mga dinadala mo, sir, ah. Magkano to? 37 na rin yan. 3.7 na lang din daw. It's a blue yan. Number natin, sir. 095-36-16487. Sir John John. Maraming salamat. Thank you, thank you. Sir Noel, tama? Ayun. Hindi na ako nagkamali, ah. Anong dala mo dito, Sir Noel? Kakatail, Lutino, at saka Pearl. White face. Magkano? Benta ko na lang ng 1.5. 1.5 na lang to. Oh, pares yan. Murang-mura, ah. Ito. Mga Lutino, at saka Yellow Bull. Magkano, sir? Puro mga opaline daw po. Lutino yung dalawang yellow balls. Okay, magkano, sir? Sa pares, bigay ko na lang ng 5,000. 5,000 na lang daw po, pares. Alin ang pares dyan? Yung isang yellow bull sa At saka isang Lutino opa. Lutino opa, pares ng Lutino opa yan eh. Okay. Sa isa, 1.5 pagka yellow bulls lang. Okay, okay. Next, wala na aso. Dachshund sa Dachshund, tsaka Shih Tzu. isang 2 months, isang 3 months. Ito 3 months daw Dachshund. Ano gender? Babae. Hotdog yan, hotdog. Ito lalaki. Ito lalaki. Parehas yung may papel na isang vaccine, 3 deworm parehas. May mga papel na daw. Isang vaccine, 3 deworm. Tama. Okay. Magkano presyo? Ito sa 3.5 po. 3.5 tong Dachshund. Opo, ito sa 3,000. Ito 3,000. Oh, ito mga papel na yan para siguro yung ano. Ayan po, ayan po. With papers. Kay Sir Noel. Si Sir Noel taga Ubando, Bulacan. Obando, Bulacan daw. Ayan po, may deworm na nga, 3. Ito 4 yung deworm, ah. Ito 3. Tapos vaccine. Okay, Sir Noel, number natin. 0948-901-6301. Maraming salamat, Sir Noel, taga Obando. Thank you, thank you. Game na tayo kay Pres. Pres, magandang umaga muna. Unahin natin to, Pres, ah. Ano lang yan? Atira lang yan. Teka lang, parang konti dala mo ngayon, ah. Naubos yata. Dito Pascual, hindi lang. Ano, si Sir Lito, wala. Opa pastel, oh. Kulay green, ang ganda. Maganda lang siya pero post-ino lang yan mga bossing. Possible ino pa. Magkano to, sir? Babae to, no? 600 lang. 600 lang daw po, oh. Ang dami niyang Magandang pastel, oh, pa to. Kulay green. 600 lang, posino pa. Iniwalay ko lang puro hen. Ayan. Puro posino to? Oo. Yung isa red eyes, ah. Ano yan? Yung Par Blue Pale. Par Blue Pale. Ayan po yung red eyes yan, Par Blue Pale. Magkano yan, sir? Yan, 600 lang yan. Yung mga opa posino, magkano? 500. 500. Mura naman ito. Par Blue Pale, 600 na lang. Good. Puro hen sila eh. Wala Mga posino po yan, na opa lang, kulay green. Sa mga walang chicks dyan, ito. Walang chicks, no? Puro chicks. Bibigyan kayo ni Press ng chicks. Ito, Ayan, bio. mga batang opa pale na violet. Ito lang. Ito hindi kasama sa akin. Magkano, sir? 2K lang yan. Dalawa yan. 2K, dalawa na to. Bakit hindi kasama to? Disable yan. Disable. Pinimigay. Naka Michael Jackson. Ito po, 1K isa, 2K dalawa. Bio Opa Pale. Next Press. Ordinary natin yung pain. Ordinary Pale, violet at saka green, magkano? 100 lang yan. 800 lang daw po, dalawa na. Bio Pale.
Lutino split opa, kak, ayan, matured. At saka Wow! Lutino split opa. Split ino. Magkano, sir? 2.5 lang sila. Clear pied pala. Clear 5. Parang pastel, parang pied. Clear pied pala siya. Clear 5 lang. Magkano ulit, sir? 2.5 lang. 2.5 lang daw po. Ayan, albino natin, medyo kinalawang. Albinong makalawang, magkano? 1.2 na lang. 1.2, dalawa. Murang-mura po ha. 5 to 6. Albino po, lagyan nyo lang po ng tubig to, maliligo to ng kusa. 1.2 daw po, dalawa. Next. Yellow Lutino, 1K lang. Lutino at Yellow Bulls. Medyo yung Magkano, sir? 1K lang. 1,000 lang daw po, murang-mura oh. Medyo bata pa mga boss. Parang Lutino lang po binayaran nyo dyan. Medyo bata lang daw. Ilang buwan yun, sir? 3 months lang. 3 months daw po. Back to back. Opa Pale. Back to back na kulay green, magkano? Grabe, 2,000 lang daw po. Eto lalaki dyan oh. Ang liit ng ulo. Next, sir. Pastel opa na green. At saka Bulls Yellow Opaline. Bulls Yellow opa splitino. Oo, splitino. At saka pastel opa na green splitino din. Magkano sila, sir? 2.5 lang yan mga boss. 2.5 lang daw po. Next natin, sir. Back to back green opa. Back to back green opa, ang lalaki. Magkano? 700 lang. 700 lang daw po, dalawa na to. Next. Green Dilute at saka green Kitchen. Ang ganda ng green dilute mo, sir ah. Medyo ano na. Medyo ano. Naglulugon po. Lugon lang. Tapos yung green fisher dito, Split Dilute. split dilute. 1K lang yan. Murang-mura po. 1K lang, dalawa na. May green dilute ka na. Next, sir. Oy, mga black chick. Black chick natin, green series, blue series na black chick yan. Ito yung blue series, ito yung green series. Quality yan. Inform ko lang po kayo ha. Inform ko po muna kayo. Ang laki po nito, sinlaki lang po sila ng mga parakeets. Yung tuka nila talaga maliliit lang. Opo. Mali, ang laki pala. Ang liit lang pala nila. Ang liit lang nila. Ayan oh. Maliit po ang sukat. 1.5 lang daw po pares. Black chick po yan. Green at saka blue. Next natin, sir. Tayo, ayan, Lutino Cup at saka Pastel, Split Ino. Ano lang yan, 1-2. 1.2 lang daw po. Lutino po. Ayan. Proven pair yan. Yung kak po Lutino. Pastel green naman po yung babae. 1.2 lang daw po pares. Back to back albino natin. Back to back albino matured. Proven. Ayan naman quality, 1.5 naman tayo. 1.5 naman daw po. Dalawa na to. Proven pa, proven. Ang proven, ibig sabihin po, nag-inakay na yon. Naganak na. Pale palo, green. Tsaka pied. Magkano? 800 din, mabuting. Split pale yan, yung green pied. 800, dalawa na. Dalawa na yun. Mura. Red eyes na po yung isa dyan. Ito, mga post ino na opaline. 1K lang tayo dyan. Post ino na opaline. Green pied, opa, post ino. Tsaka green opa, post ino. 1.5. 1K lang. 1K. Murang-mura oh. Back to back opa. Bulls Yellow natin, 800 lang. Bulls Yellow, dalawa, 800. Matured na yan, pres ah. Ganun din, ang matured na Bulls White, 800 din. Back to back, white bulls, 800 po. Naka-split sa ino ba to? Sa albino yan. Parang albino lang, pwede lang inanak at saka Bulls White. Disino, back to back. Andito natin, 2K lang. 2K daw po. Ito naman, Back to back Disino. Back to back, kaya lang same cup naman to. Crimino, dalawang kak. Magkano isa? 1.5 lang isa mga boss. 1.5 lang daw po isa. Next. Badgie, ayan, lalaking badgie, 1.5 na lang. 1.5 lang daw po, Badgie. Dalawa na to. 1.5, big size. Okay, maganda nating bio Purple. Maganda nga, maganda. Tama si Pres. Biopide na par blue at saka Cobalt Pied na par blue. Mga personata po. Magkano, sir? 1.5. 1.5 daw po, dalawa na to. Ayan, proven pair yan. Sure yan, proven. Ang ganda ng kulay. Next. Kakatail. May pearl, meron ding chick spot na charcoal, may gray, may cinnamon chick spot. Ito yung mga pearl oh. 1.8 lang ang pair natin. 1.8 lang daw po, pares na. Back to back na pearl. Pili na lang po kayo dyan. Next, sir, may gold dyan ka dyan, sir ah. Golden KM dito, no? Hindi natin masiguro kung hanggang kailan available. Okay. 3K lang ang pares. 3,000 daw po, mga gold dyan. Pares na po yun. Kung sakali, message pa rin kayo, kabutan natin. Yan. Pale faded. Pale faded. Faded. Pasensya na po, hindi ko alam kung paano ko tumingin ng pale faded. Parang faded lang ang kulay. Bakot na, wala siyang isap. Magkano to? 1.5 lang yan. Pero ang alam kong pag pale faded, ayun nga, kupas siya, kupas. Kasi nga pale eh. Walang kisat kung Pero hindi sila pula mata, hindi kagaya ng opa pale. Magkano yun, sir? Pale faded? 1.5 lang yan. 1.5 dalawa?
Yung ordinary natin. Ordinary, violet tsaka green, magkano? Kaya sample lang yan, 500 lang. 500 lang daw po. Wala na, pres. Wala na. Ayun lang. Ito Slaty move. mga slaty oh. Yan. Slaty dungis. Tuloy natin. Magkano? Ilan to? 800 na lang. 800 lang daw po. Dalawa na to? Dalawa na yun. May kasama pa yan dito. Eh dito 400 lang to. Hindi, impacta na yan eh. Magkano to? Nakita nyo naman sa ganda ng kulungan, sa ganda ng ipon. Magkano to? 200 na lang. 200 slaty to, pres ah. Slating mas. Slaty to eh oh. Slating pa rin ba yan? Oo. O kahit na. 200 lang daw po. 200 na lang yan. Mura-mura kahit na. Sabi niya. O pres, number mo sasabihin ko sa'yo ah. Ayun pa rin. 0932-426-9081. Okay, tama mga boss. Kuha ka muna ng pang-thumbnail dyan. May mga tawag pala yun. Ito. Yan, Baji, may iba naman. Eh, Lutino pa, hindi natin nasama to. Ayun, Lutino pa natin. Yan. Magkano tong back to back Lutino pa? Lutino pa, 6K. 6K daw po, back to back Lutino pa. Yan ang lalaki dyan, yung mas madiin ang kulay. O sige pres, post ka muna. Ayusin kita, yan. Okay. Salamat pres. Thank you.